یار یہ جو ڈرامہ ہوتا ہے ہر حکومت کا منی بجٹ والا، ہمیشہ یہ پہلے بڑا بجٹ دیتے ہیں، اس کے پھر اگلے سال منی بجٹ ضرور آتے ہیں. تو یہ جو ابھی آیا ہے ریسنٹلی منی بجٹ، اس پہ بھی گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فکر نہ کرے. عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی عجیب بات ہے یار. 750 چیزوں پہ آپ نے درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی ہے اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ میرے ہاتھ میں یہ کل کا روزنامہ دنیا ہے، یہ تقریباً 700 سے زیادہ اشیاء ہیں جن کی قیمتیں جن پر ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے. ساری اشیاء لکھی، ہاں یہ اشیاء کی لسٹ ہے یار. گیلس پہ ٹیکس لگا ہے. اچھا چلو چھوڑتا یار بس کر. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. وہ ویری بیڈ. مردانہ ویسٹ کوٹ پہ 5%. ساری مردانہ چیزوں پہ وہ امپورٹڈ جھاڑو بھی مہنگی ہو گئی ہے. تمہارے گھر میں تو وہ بھی مردانہ چیز ہی ہے. میں تو استعمال کرتا ہوں، تم کھاتے ہو، تمہارے گھر میں زنانہ ہے. کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا میری بات سنیں. اچھا فضول بات، اتنا لمحہ فکری ہے، پوری قوم کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے یار. اور دیکھو کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں عام آدمی. میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں، یہ 700 سے زیادہ جو چیزیں ہیں یہ عام آدمی، یہ میاں منشا استعمال کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، یہ کون استعمال کرتے ہیں؟ اور عام آدمی کی تعریف بھی ہم نے کیا عجیب و غریب بنا دی ہوئی ہے کہ وہ آدمی جو عام آدمی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں بیچارے میں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. عام آدمی وہ نہیں ہے. عام آدمی متوسط طبقہ جو آج کے دور میں 30 40 50 ہزار روپیہ کما رہا ہے، وہ بیچارہ عام آدمی ہے. اس کے استعمال کی ہر چیز پہ فرق پڑے گا یار. کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری بات تم یہ ذرا غور کرو کہ حکومت کی روانگی میں صرف 6 ماہ رہ گئے. 6 ماہ پہلے کوئی حکومت بھی منی بجٹ نہیں دیتی، بلکہ جتنا خزانہ ہوتا ہے نا وہ اکٹھا کر کے تو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور گزشتہ روز یہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسحاق اسحاق ڈار تو وجہ کی وجہ ہے نا. اصل میں تم دیکھو کہ ایک عرصے سے جو ہم رونا روتے آئے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی قرضے دھڑا دھڑ لیے جا رہے ہیں، ان کو اتارنا کس نے ہے؟ تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اتارنا تو ہم نے ہے، قوم نے اتارنے ہیں نا. اب عالم یہاں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آنے والے 1 سال میں ہم نے سود کی مد میں، ان قرضوں کے سود کی مد میں ہم نے 17 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. اور ہمارے پاس کل جمع پونجی جو ہے وہ 14 ارب ڈالر بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، 17 ارب ڈالر واپس کرنے. پھر کر لیں گے یار 4 دا کوئی گل نہیں. یہ تم نے تو مذاق میں کہہ رہے پھر ادھار کر لیں گے. اب ہم یہ 17 ارب ڈالر کی یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے یہ واپس کرنے کے لیے پھر ہم IMF کا رخ کریں گے. قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لیں گے. جاؤ ادھر جاؤ، میرے کو کوئی نہ یار 2.5 ارب دئی، یار 4.5 ارب دئی. اور تم یہ دیکھو کہ ظلم کتنا کمایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں میرا خیال ہے کہ پہلے وزیر خزانہ ہوں گے جنہوں نے جتنا بھی غیر ملکی قرضہ لیا ہے کوئی ایک قرضہ بھی نہ وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائے ہیں نہ کابینہ کے علم میں لائے ہیں. اور ہر دوسرے چوتھے مہینے میں وہ کابینہ سے یا وزیر اعظم سے ایک جعلی سا بیان دلوا دیتے تھے کہ وزیر خزانہ کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. آج بھی شاید اخباروں میں چھپا ہوا ہے. یار کون سا اظہار اطمینان؟ اس وقت معیشت کے جو ٹیکنیکل حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ حکومت خود بھی یہ کہہ رہی ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. ہمارے یہ جو مالی سال کے پہلے 2 مہینے ہیں اس میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ کا تجارتی خسارہ ہمارا بڑھ گیا تھا. یعنی جو چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں اور جو امپورٹ کی ہیں ان کا فرق 6 ارب ڈالر ہے. تم اندازہ کرو کہ بجائے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے ہم نے اپنی امپورٹس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جی کمال کے بندے ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب، کمال کے بندے ہیں. ان کو جیب سے پیسہ نکلوانے کا فن جتنا آتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا فنکار آدمی نہ ہو. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا مطلب ٹماٹر لے کے جا رہا تھا، گندے پھسے ہوئے ٹماٹر لے کے جا رہا تھا، تو وہ چوک میں اس سے ٹماٹر گر گئے اور وہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سڑک گندی کر دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس لڑکے کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو ہجوم میں سے ایک وکیل نکلا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اب کیا کر رہے ہو؟ اس بچے کی سوچو، آپ کو سڑک کی پڑ گئی ہے، یہ سوچو کہ اس بچے کا مالک اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کی تنخواہ کاٹ لے گا، اس کو مارے گا.
उसके घर का जो खर्चा है वो बंद हो जाएगा, तो आप इस बच्चे की मदद करें। और साथ ही जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के उस बच्चे को दे दिया। वकील साहब के देखने के बाद सारों ने, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए उस बच्चे को दिए, और वो देखते ही देखते 15-20 हजार रुपए उस बच्चे के पास जमा हो गए। तो खैर हजूम छट गया। तो एक शख्स जो है उस बच्चे के पास गया, तो उसने कहा कि यार अगर ये वकील साहब ना आते तो तुम्हारा क्या बनता, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ क्या करता? तो बच्चा कहने लगा जी वो वकील साहब ही मेरे मालिक थे सर। और उन्होंने ये सारे टमाटर 1000 रुपए के खरीदे थे इस शर्त के साथ कि सड़क पे फेंक के यही गंदे टमाटर वो 15,000 रुपया कमाएंगे। तो उन्होंने कमा लिया। तो डर साहब हमारे साथ यही करते चले आए। इस तरह टमाटर फेंक के तो एक सर्फ की मशहूरी भी बनी है। अच्छा जी, वो बच्चा अपनी कमीज उतार के तो सारे टमाटर उसमें डालता है। तो फिर पास से माँ जी कहती हैं कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, मगर ये दाग नहीं उतरेंगे। फिर उनकी आगे नू कहती है कि क्यों नहीं उतरेंगे, एक्सेल जो है। यार तुम ये देखो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी और करप्शन कहां तक पहुंच गई है कि हमारे सदर ममनून हुसैन साहब, वो बेचारे सदर जिनके पांव पे कोई पांव भी रख देता तो वो उई की आवाज नहीं निकालते। गलती नाल रखना बवी बड़ी जोर दी मुक्का मार दे रही है। यार वो सदर ममनून साहब कह रहे हैं, ये कहने पे मजबूर हो गए हैं इन कर्जों के हवाले से। वो फरमा रहे हैं कि ये 14,800 अरब रुपए का कर्जा कहां गया? 4 साल में ना डैम बने ना अस्पताल, मुल्क को लूटने वालों से बदला अल्लाह लेगा। ये सदर ममनून साहब का बयान है, तकरीर है कल उनकी। अभी तो मेरे महल्ले का एक बुजुर्ग मुझे बता रहा था कि बेटे महीशत के अंदर अगर ये जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है ये इधर पैसा ना भेजे हमारी मईशत में, वो आकर शामिल ना हो तो कभी का दिवालिया निकल चुका होता मुल्क। अब तो ये बात वर्ल्ड बैंक ने कह दी है ना। उन्होंने कहा कि अगर हालात जूं के तूं रहे तो 2020 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका दिवालिया निकल जाएगा। और अभी भी हमें 2 ही चीजों ने बचाया हुआ है। ये एक यही हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये जो ज़र्रे मुबादला बेचते हैं 19 अरब डॉलर हर साल बेचते हैं, और दूसरा ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हालात ऐसे पैदा हो गए कि तेल की कीमतें कम हो गई। ये तेल की कीमत, और एक और बड़ा बड़ा फैक्टर जो है ना जी वो ये है कि पिछले साल गोगे ने रोजे रखे हैं। तुम ये देखो कि अगर मुल्की मईशत का ये रोना किसी हुकूमती नुमाइंदे के सामने रोए तो वो आगे से ये सी पैक की बीन बजाना शुरू कर देता है। ओ बाबा, सी पैक कोई दरख्तों पे लगे हुए नोट नहीं है। अगर सी पैक पे अमल करना है तो हमें अपनी ये जो अय्याशियां हैं, ये जो अपनी आसाइशें हैं, ये कुर्बान करके उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो वो एक जस्ट ट्रेड रूट है, ये एक बड़ी ट्रेड एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक बात। अय्याशियां बंद करो भाई, कल सारे निकलते बढ़ाना पा शर्ट लेने या सूट शर्ट पाने बंद करो। देखो मैंने आज टाई इसीलिए नहीं लगाई। तो देखो कितना गरीब आदमी है बेचारा। सर निक्कर पहन के हम बुरे नहीं लगेंगे? तो पहले कौन सा हम तुम्हें हरी तक रोशन फील कर रहे हैं। यार निक्कर पहन के तुम पता नहीं कैसे लगोगे, तुम्हारे घुटने बड़े जी। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ। वोट्स को कम करने के लिए ये ड्यूटियां लगाई हैं। बहाना ये लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं जी कमाल के बंदे हैं ये इसहाक डार साहब, कमाल के बंदे हैं। इनको जेब से पैसा निकलवाने का फन जितना आता है ना, मैं कहता हूं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना फनकार आदमी ना हो। ये मुझे वो एक वाकया याद आ जाता है कि एक दफा कोई कहते हैं कि एक लड़का मतलब टमाटर लेके जा रहा था, गंदे फिसे हुए टमाटर लेके जा रहा था, तो वो चौक में उससे टमाटर गिर गए और वो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि सड़क गंदी कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। उस लड़के को डांटना शुरू कर दिया। तो हजूम में से एक वकील निकला और उन्होंने कहा कि लोगों अब क्या कर रहे हो, उस बच्चे की सोचो, आपको सड़क की पड़ गई है, ये सोचो कि उस बच्चे का मालिक उसके साथ क्या करेगा, उसकी तनख्वाह काट लेगा, उसको मारेगा, उसके घर का जो खर्चा है वो बंद हो जाएगा। तो आप इस बच्चे की मदद करें। और साथ ही जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के उस बच्चे को दे दिया। वकील साहब के देखने के बाद सारों ने, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए उस बच्चे को दिए, और वो देखते ही देखते 15-20 हजार रुपए उस बच्चे के पास जमा हो गए। तो खैर हजूम छट गया। तो एक शख्स जो है उस बच्चे के पास गया, तो उसने कहा कि यार अगर ये वकील साहब ना आते तो तुम्हारा क्या बनता, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ क्या करता? तो बच्चा कहने लगा जी वो वकील साहब ही मेरे मालिक थे सर।
और उन्होंने ये सारे टमाटर 1000 रुपए के खरीदे थे इस शर्त के साथ कि सड़क पे फेंक के यही गंदे टमाटर वो 15,000 रुपया कमाएंगे, तो उन्होंंने कमा लिया। तो डार साहब हमारे साथ यही करते चले आए। भाईजान इस तरह टमाटर फेंक के तो एक सर्फ की मशहूरी भी बनी है। अच्छा हाँ जी, वो बच्चा अपनी कमीज उतार के तो सारे टमाटर उसमें डालता है, तो फिर पास से माँ जी कहती हैं कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, मगर ये दाग नहीं उतरेंगे। फिर उनकी आगे नू कहती है कि क्यों नहीं उतरेंगे, एक्सेल जो है। यार तुम ये देखो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी और करप्शन कहां तक पहुंच गई है कि हमारे सदर ममनून हुसैन साहब जी वो बेचारे सदर जिनके पांव पे कोई पांव भी रख देता तो वो उई की आवाज नहीं निकालते। गलती नाल रखना बवी बड़ी जोर दी मुक्का मार दे रही है। यार वो सदर ममनून साहब कह रहे हैं, ये कहने पे मजबूर हो गए हैं इन कर्जों के हवाले से। वो फरमा रहे हैं कि ये 14,800 अरब रुपए का कर्जा कहां गया। 4 साल में ना डैम बने ना अस्पताल, मुल्क को लूटने वालों से बदला अल्लाह लेगा। हाँ जी। ये सदर ममनून साहब का बयान है, तकरीर है कल उनकी। अभी तो मेरे महल्ले का एक बुजुर्ग मुझे बता रहा था कि बेटे महीशत के अंदर अगर है ये जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है जी ये इधर पैसा ना भेजे हमारी मईशत में, वो आकर शामिल ना हो जी। तो कभी का दिवालिया निकल चुका होता मुल्क। अब तो ये बात वर्ल्ड बैंक ने कह दी है ना, उन्होंने कहा कि अगर हालात जूं के तूं रहे तो 2020 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका दिवालिया निकल जाएगा। और अभी भी हमें 2 ही चीजों ने बचाया हुआ है, ये एक यही हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये जो ज़र्रे मुबादला बेचते हैं 19 अरब डॉलर हर साल बेचते हैं, और दूसरा ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हालात ऐसे पैदा हो गए कि तेल की कीमतें कम हो गई। ये तेल की कीमत, और एक और बड़ा बड़ा फैक्टर जो है ना जी वो ये है जी। कि पिछले साल गोगे ने रोजे रखे हैं। और तुम ये देखो कि अगर मुल्की मईशत का ये रोना किसी हुकूमती नुमाइंदे के सामने रोए जी। तो वो आगे से ये सी पैक की बीन बजाना शुरू कर देता है। ओ बाबा, सी पैक कोई दरख्तों पे लगे हुए नोट नहीं है। अगर सी पैक पे अमल करना है तो हमें अपनी ये जो अय्याशियां हैं, ये जो अपनी आसाइशें हैं, ये कुर्बान करके उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो वो एक जस्ट ट्रेड रूट है, ये एक बड़ी ट्रेड एक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अय्याशियां बंद करो भाई, कल सारे निकलते बड़ाना पा हैड शेड लेने या सूट साट पाने बंद करो। देखो मैंने आज टाई इसीलिए नहीं लगाई। तो देखो कितना गरीब आदमी है बेचारा। सर निकर पहन के हम बुरे नहीं लगेंगे? तो पहले कौन सा हम तुम्हें हरी तक रोशन फील कर रहे हैं? अरे यार निकर पहन के तुम पता नहीं कैसे लोगे, तुम्हारे घुटने बड़े जी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ।